삭막한 바람이 불어오는 이곳에 100여 년 전 귀한 손님이 방문했습니다. 대한민국의 애국지사 이태준 선생이 걸었던 이 길. 조국의 독립을 위해 군관학교를 세우겠다는 일념 하나로 광활한 초원을 달리고 또 달렸을 겁니다. 그 발자취를 따라 걷기 위해 이곳에 왔습니다. 사실 이태준 선생이 몽골에 계셨던 기간은 길지 않았다. 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 목숨을 걸었던 군인이자 의사로서 병든 이들을 헌신적으로 돌본 이태준 선생. 군인을 꿈꾸는 몽골의 딸에게 그는 삶의 방향을 가르쳐주는 이정표입니다. 4년간 치열하게 공부했던 국군 간호사관학교의 졸업식. 최초의 외국인 수탁생도 영광의 주인공 중 하나였습니다. 총사! 안녕하십니까. 저는 몽골에서 온 국군 간호사관학교 59기 서성어 선도입니다. 저는 몽골에서 계셨던 이태준 선생님이 있는 것으로 알고 있습니다. 대한민국의 애국지사인 이태준 선생은 몽골에선 근대 의술을 펼쳐 존경을 받았던 의사이기도 합니다. 이분이 원래 경상남도 함안 사람이에요. 그리고 대암은 바로 선생님의 호입니다. 독립운동의 뜻을 품고 멀리 몽골까지 건너갔지만 꿈을 이루지 못한 채 38세의 아까운 청춘을 이 땅에 묻어야 했습니다. 그의 발자취를 지금부터 찾아가 보려 합니다. 몽골은 세계에서 17번째로 넓은 면적을 가진 나라. 하지만 인구는 불과 316만여 명입니다. 국토 대부분이 광활한 초원과 사막으로 이루어져 있지요. 척박한 환경을 이겨내고 인류 역사상 최초의 유라시아를 지배하는 대제국을 건설한 주인공이기도 합니다. 몽골의 수도 울란바토르는 과거와 현재가 공존하는 도시입니다. 독립운동을 위해 찾아온 이태준 선생이 처음 도착한 곳이죠. 당시에는 니슬렐 후레라고 불렸답니다. 이태준 선생님이 처음에 몽골에 도착했을 때 어떤 느낌이 받았을지 너무 궁금합니다. 간호사관학교 생활이 힘들 때마다 설렁거 생도를 일으켜준 건 이태준이라는 이름 석자였습니다. 군인이자 의료인으로서 헌신적인 그의 삶을 담고 싶었답니다. 이곳에선 이태준 선생이 이방인이었을 겁니다. 그가 몽골에 남긴 발자취를 찾아서 100여 년의 시간을 거슬러 올라가려 합니다. ширээ бол 1919 онд байсан. 18-аас 19 онд баригч одоо ерөөс яг 100 жил баригдаад яг 100 жил болж байна. Тийм ийм түүхэнд урсгал байшин байна. За тэгээд бол энэ бол тухайн үеийн одоо нийслэл хүрээний үеийн хамгийн чамин тансаг байшин байсан. Өнөөгийнхоор бол баг одоо хаус байсан гэж одоо хийж болно. За тэгээд энэ байшинг барихтаа бол дээр нь одоо ингэж ширээ хөмрүүлж хийсэн байгаа. За яагаад ширээ хөмрүүлж хийсэн бэ гэхээр 1917 онд Оросын одоо Октябрийн хувьсгал яриад ажилчид одоо хаан ширээг одоо унгаасан. Тэгэнгүүт яг энэ хүн болохоор 1918 онд Монголд орж ирээд Оросын хаан ширээ унсныг бэлэгдээд одоо ширээг доош нь хөмрүүлж тавьсан. Одоо ширээ нь бол ингэж харагдаж байна гэж одоо хэлж болно. Одоо яг тэнд бол ингэж яг харагдаж байна гэж хэлж байна. 이태준 선생이 막 몽골에 도착했을 당시엔 이렇게 러시아의 영향을 받은 건축물이 유행이었다고 합니다.
러시아 상인의 집이었지만 지금은 울란바토르의 역사를 한눈에 볼 수 있는 박물관이 됐습니다. Сайд хүний зураг шүү дээ. Тий. Шүүхийн яамны сайд намсраа. 아마도 거리 곳곳에서 이렇게 전통 의상을 입은 몽골인들을 만났을 겁니다. 이태준 선생에겐 낯선 풍경들이었죠. За энэ болохоор дандаа эрэгтэй хүмүүсийн Монгол юм эрэгтэй хүн одоо хэрэгжилж ирсэн юм мэд хэрэглүүд байгаа. За тэгэхээр тухайлах юм бол одоо аяганы уут бид нар чи өөрсдөө нөгөө аягаа ингээ аваа явчихдаг шүү дээ сонирхолтой. За дараа нь болохоор энэ нөгөө хөөргөний дайлан байна. Тийм. За тэгээд цаагаар ингээ хөөргөнүүд за энд байгаа тэр шүрэн хөөрг бол нэлээд юм сайн хийцтэй хөөрг байгаа. За энэ одоо нөгөө хит хутаг гэх те Монгол хүн чинь үе. 언어도 풍습도 전혀 달랐지만 순박한 몽골 사람들은 이방인을 기꺼이 반겼습니다. 그리고 그들의 도움으로 동의의국이란 병원을 개업하게 됩니다. Стооны бөшөө байгаа. За тэгээ манай музейд байгаа яг одоо ИТЖ-ийн үеийн одоо өнөөгийн одоо 100 жилийн өмнөх гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо яг нийслэлхүүрийг харуулсан юм одоо маш гоё зураг байгаа. Тэгээ 100 жилийн өмнөх одоо нийслэлхүүрээ бол бас нэлээд сонирхолтой юм хот байсан. Яагаад сонирхолтой байсан бэ гэхээр хүрээний бүтцүүд жишээлх юм бол ламнаар бүгд ингэ тустай байдаг байсан. Одоо жишээлх юм бол ламнар гэдэг чинь хоёр хэсэг газар, зүүн хүрээ гандан гэдэг хоёр хэсэг газар. За жирийн монголчууд гэ хардчууд буюу лам биш хүмүүс гэдэг чинь л гурван хэсэг газар тий. Тэгэхээр энэ болохоор 이태준 선생의 병원은 당시 외국인이 모여 살던 곳에 있었다고 전해집니다. 환자는 주로 몽골인이었지만 단순히 병만 치료하는 곳은 아니었습니다. 당시 카준 고진이라고 했고 이제 몽골 말로는 이제 후레라고 그래서 HURE 후레라고 이렇게 불렀어요. 그래서 이제 거기에다 이제 그 병원을 이제 설립을 한 건데 병원을 설립하게 되니까 그 지역에 주둔하고 있었던 중국군 그 사령관들하고도 이제 인맥을 형성할 수 있었고 친분이 있었고 그리고 이제 그분들의 주치 역할도 하면서 이제 그 합법적인 공간을 확보한 거고 당시 이제 러시아와 중국이 이제 몽골을 두고 이제 각축하고 있는 상황에서 특히 이제 몽골이 군사적으로 이제 통치를 하고 있는 지배를 하고 있는 이제 좀 군벌이죠. 몽골 중국의 이제 군벌인데 그런 이제 이태준 선생님 그런 이제 인맥 관계를 활용해 가지고 이제 상당히 외교적으로 이제 그런 여러 가지 역할을 이제 중간에서 해준 것 같아요. 이태준 선생님이 몽골하고 중국 관계라든가 몽골하고 러시아 관계라든가 이쪽에서. 울란바토르의 동쪽 외국인 병원이 모여있던 이곳 어딘가에 동의의국도 터를 잡았죠. 이곳 어딘가에서 이태준 선생도 의료 활동을 펼쳤을 거라 짐작할 수 있습니다. 이제 몽골 사람들의 평범한 일상을 살아가는 곳이 됐지만 100여 년 전 이곳은 대한민국 독립운동의 근거지 중 하나였습니다. 이태준 선생은 어떻게 멀리 몽골까지 와서 병원을 세우게 된 걸까요? 우리나라 최초의 의과대학인 세브란스 의학교의 역사를 간직하고 있는 박물관입니다. 1885년 처음으로 서양식 국립병원인 제중원이 설립됐는데요. 4년 뒤에는 조선인 의사를 양성하기 위한 의학교를 제중원 내에 만들게 된 겁니다. 그리고 10년 만인 1908년 드디어 첫 번째 졸업생을 배출했죠. 이태준 선생이 세브란스 의학교에 입학한 건 1907년. 경상남도 함안에서 태어나 서당에서 글을 배웠던 이태준 선생에게 서양 의학은 인생을 바꾼 도전이었습니다. 고향을 떠나 학교 선배인 김필순이 운영하는 김형재 상점에서 점원으로 일하던 때였는데요. 우리나라 군인들이 일제에 의해서 목숨을 잃고 부상당하는 사태를 직접 목격하게 된 이태준은 자연스럽게 자신의
향후 진로에 대해서 고민을 하고 있었을 거고, 당시 또 구안국군대 해산 이런 사건이 계기가 돼서 의사가 되기로 결심을 하고 세브란스 병원 의학교에 입학을 해서 그래서 서양 의술을 배우게 됩니다. 평생의 스승이자 동지였던 김필순과의 만남으로 독립운동에 뛰어들게 됐답니다. 김형재 상점에서 점원으로 일하던 1907년 일본의 통감부가 한국 군대를 강제로 해산시키기 위해 전투를 벌이면서 수많은 사상자가 발생합니다. 당시 부상당한 사람들을 후송하면서 의사가 되겠다는 결심을 한 건데요. 사실 외과수를 하면 군인들한테 제일 중요한 거죠. 전쟁이 일어나면 사실 피 흘리고 빨리 지혈돼야 되고 이 귀중한 생명을 구해야 됩니다. 외과술이 그렇게 뛰어난 게 서양 의술이었기 때문에 그걸 배운 100번째도 안 되는 분이 이태준 선생이었고, 이런 분들 빼면 우리나라에 아주 열악한 이런 환경이었고 의료 수준이 그렇게 좀 좋지 않은 상황이었다, 이렇게 이제 볼 수 있는 거죠. 입학한 지 4년 만에 무사히 졸업시험을 통과합니다. 비밀 군관 학교의 꿈을 키우기 시작한 것도 바로 이때부터였답니다. 일본의 탄압을 피해 다른 애국지사들과 함께 중국으로 건너갔던 이태준 선생은 1914년 몽골의 수도 울란바토르에 도착합니다. 목표는 오직 하나였죠. 일본의 입김이 닿지 않는 곳에서 독립운동가를 양성하기 위한 군관학교를 설립하는 것이었습니다. 서양의 근대 의술을 선구적으로 받아들인 의사이자 빼앗긴 나라를 반드시 되찾겠다는 의지로 똘똘 뭉친 군인이기도 했습니다. 기차를 타고 처음 도착한 바람의 땅 몽골. 그를 기다리는 건 독립운동가로서 파란만장한 삶이었습니다. 이태준 선생은 현재 국립공원으로 지정된 테릴지 초원에 비밀군관학교를 설립하려 했습니다. 하지만 자금 조달 실패로 그 꿈은 결국 무산되고 말죠. 따뜻한 고향의 땅과 달리 몽골의 초원은 여름에도 삭막한 바람이 불어오는 곳이었습니다. 하지만 좌절할 수 없었습니다. 이태준 선생은 몽골에서 정착하겠다는 결심을 굳힙니다. 그리고 병원을 세우고 병들어 신음하는 몽골 환자들을 돌보기 시작합니다. 한국에서 온 이방인은 가난하고 병든 몽골 환자들에게 빛과 같은 존재였습니다. 이태준 선생이 처음 꿈을 펼치려 했던 초원을 찾아온 자야와 설렁거 생도. 국적은 몽골이지만 도시에서 자란 그녀들에게 초원의 풍경은 낯설기만 합니다. 여기는 몽골 유목민들이 사는 곳입니다. 이거는 왜 오셨나요? 몽골 유목민들이 어떻게 생활하는지 여러분에게 보여주려고 같이 왔습니다. 100여 년 전 이태준 선생 역시 봄에도 눈이 녹지 않은 황량한 초원을 마주봤겠죠. 아직도 많은 사람들이 초원에 살며 유목 생활을 이어가고 있습니다. 초원에서 가장 중요한 재산이 바로 이 양과 염소인데요.
해가 저물 때면 안전한 울타리 안으로 모여듭니다. 초원에서 태어나 풀을 찾아 이동하며 살았다는 바타르 씨. 유목민의 방랑벽은 아들에게 이어졌는데요. 자연과 함께 욕심 없이 살아가는 생활이 더없이 행복하답니다. 도시 여자인 설렁거 생도이지만 오늘은 잠시 유목민으로 변신합니다. 아직 눈도 제대로 녹지 않은 터. 가축들이 굶주리지 않도록 신경 써서 먹이를 챙겨줘야 한답니다. 맛있어. 맛있겠네. 처음인데도 살뜰하게 먹이는 모습이 역시 초원의 후예다운데요. 양들도 잘 따르는 것 같습니다. 최근에는 사막화 현상으로 인해 풀이 많지 않아 걱정이 많답니다. 그래도 초원을 떠날 수 없다는 게 유목민의 삶이랍니다. 이번에는 아기 양들의 식사 시간입니다. 태어난 지 일주일 정도 됐다는데요. 새끼야? 눈도 미. 내가 바로 간다고 했지. 이쯤 희게 또 맞아. 야 근데 소 걱정한데 있네. Ini kan tujuh, kan mau, semua tak ada nem tujuh. Нэг жилд ер нь ингээ хавар цаа үйлжөөгээ байдаг штеп. Намар цаа гэж танах ингээс нүүдэлдэггүй. Mana kata kan, terus orang kisah tusleng kan, hati ini mur hati kau hati terkara. Ээ. Tapi tente terus saat namar asma jauh isya, tapi ujian tu arang negara sarkar kal, ujian tu. Mana kan ujian kan tu kan. Энэ үйлжөө юу те? Тийм үү. Хоёр жил жоохон төвд цөөхөн малтай төвд байж байгаа. Энэ үгүйчгийн дээрээ. Ордон нь цөөхөн малтай байгаа. Рамадатын батат гэсэн. Тэгвэл 100여 년 전이나 지금이나 변함없는 모습. 태어날 때부터 죽을 때까지 가축과 함께 이동하는 것이 초원의 삶입니다. 하지만 교통이 발달하기 전 유목민들의 생활은 더 고달팠습니다. 몸이 아픈 환자가 있어도 약을 구하려면 도시가 있는 곳까지 며칠 동안 말을 타고 달려야 했죠. 그래서 몽골에선 병이 나면 의사를 찾는 대신 라마교의 전통대로 기도를 드리거나 주문을 외우는 경우가 많았습니다. 따라서 전염병이라도 번지면 그야말로 속수무책이었답니다. Тухайн үед нийгэмд олон алдуурт өвчин дэлгэрч байсны нэг нь бол хижиг тэмүүл зэрэг өвчнүүд байгаа. Тухайн үед Монгол улсад Орос эмчнэрээс гадна янз бүрийн орны хүмүүс ирж эмчилгээ суулгаа үзүүлжсэн нэг нь бол Солонгос улсын хайраад доктор 이태준. 당시 서양 의학은 세균의 감염을 막는 백신과 치료제가 활발하게 개발되던 시기. 몽골 국립문서보관소에 보관된 자료에 따르면 이태준 선생은 이를 이용해 전염병을 치료했습니다. 완쾌된 몽골인들은 이태준 선생을 극락에서 강림한 열애불이라 부르며 마음 깊이 존경했답니다. 울란바토르에선 모르는 사람이 없을 정도였죠. 이태준 хүрээнд эмнэлэгний монголчуудыг орчин үеийн анагаах ухаантай танилцуулсан байна. Хамгийн сонирхолтой зүйл нь гэх юм бол Итэжүн эмч бол тухайн үед шашин дүрийг хостон барьсан Монгол улсын эзэн хааны хувийн эмч байсан. Тэгээ тухайн үед бол бас Итэжүний бол монголчууд ялангуяа хүрээний монголчууд бол бас мэддэг байсан. Тэр бол Гаули эмч буюу ерөн солонгочуудын манайх гуйлан улс Гаули гэж нэрлэдэг. Тэгээд Итэжүн эмчийг бол Итэжүн гэдэг нэрээр нь биш Гаули гэдэг нэрээр нь эмч гэж дууддаг байжээ.
죽어가는 생명을 외면하지 못했던 이태준 선생. 그는 조국의 독립을 갈망하는 군인이자 헌신적인 의사였습니다. 이태준 선생이 가장 놀랐던 몽골 문화는 아마 집일 겁니다. 원통형의 벽으로 이루어진 이동식 집인 게르는 유목민들의 전통적인 보금자리입니다. 바람의 저항을 적게 받기 때문에 겨울에는 따뜻하고 여름에도 제법 시원하답니다. 집을 해체하고 조립하는데 불과 1시간 남짓. 이보다 더 편리할 수 없습니다. 저녁 준비에 바쁜데요. 나무를 구하기 힘든 초원에선 가축의 대변을 말려 연료로 사용하고 있습니다. 손님을 반갑게 맞는 것도 유목민의 빠질 수 없는 전통입니다. 소나 양의 젖으로 끓이는 몽골의 수태차인데요. 초원의 유목민들은 음식을 먹기 전 항상 이 차로 목을 축인답니다. 맛이 어때요? 맛있습니다. 지금 키우고 있는 소, 양, 염소들을 우유를 짜가지고 물에 넣어서 같이 끓면 우유차가 됩니다. 오늘의 저녁 메뉴는 잘게 자른 양고기에 국수를 넣고 함께 볶아낸 초이왕. 몽골식 볶음면이라 할 수 있는데요. 면과 채소에 고기 향이 고루 배는 게 특징입니다. 육식을 좋아하는 몽골인들에겐 건강식으로도 유명하죠. 원래 이렇게 많이 먹는 음식인가 보죠? 네, 보통 몽골 남자들이 이 음식을 좋아합니다. 자주 먹지 못할 것 같은데 손님 왔다고 대접해주는 게 아닌가 싶기도 하고. 자주 먹지만 모든 음식 하기 위해 1-2시간 정도 걸리니까 그래서 뭐 좋아할 때 자주 먹습니다. 손님을 맞는 정성에 더 배가 부른 것 같습니다. 초원의 밤은 여름에도 쌀쌀하지만 게르 안은 따뜻한 온기로 가득합니다. 유목민들의 진심 어린 환대에 마음까지 훈훈해지는 시간인데요. 말짱 안 들지 ямар өглөөс орой хүртэл завгүй шүү дээ. Тогоотоогоос цайгаа чанж эхлэв. Ажил би бас ажилдаа явгуудаа ирээл өглөөд ингэж явчаад оройд нь цуг ирнэ хүүхдүүдтэйгээ. Тэгээл ирэхэд бол манай хадам ээж манай хүн хоёр бол баг ихэнх юм аян гэсэн маань би ч оройд ирж хоо дундаа хийх. Нэг тэгээд өөрөөс ингээ хийгээ сурсан болохоор нэг тийм төгшөөрөө зовоод ах ажил бол нэг биш гэж байхгүй. Ингээд маш одоо л машин дээр ачдаг шүү дээ. Дээр үед бол нөгөө тэмээгараа ч юм уу эсвэл мориороо ч юм уу хүрээрээ ч юм уу хүр тэргээр зөөгөө явдаг ус. Ингэж нөгөө одоо нүүдэл хийхэд хэцүү биш үү гинэ. хэцүү үлээ дандаа хөсөг тэмээ юу бол одоо ч юу юм байна. Машаасаа сүнхэл явчихлаа. Ээж технологичтэй би хаа нүгдүүд яадаг гэсэн. Одоо түргэнд бол одоо морь унаадаа чи тэмээ интерьер очи түргэнд бол гараа хэлсэн. Тэс өдөөд сүйд боллоо гэхэд манай буурал манай эмээ энэ чинь шарауда галт хийж юмд боож галт хийгээд нүүрсийн үдэд өгдөг. Тэр хэцэг дартдаг л. Халуураад ингээ хүүхэд халуураад байхад чинь манай энэ хүүгээ аав энэ чинь горил ингэж галдаар ингэ бөмбөрүүлж яваад тэгээд өгөхөд тэр халууны дарж ирсэн. Янз бүрийн ургамал энэ ч одоо нохоо шүү. Тэгээд сарван энэ чинь түүж авах шүү дээ бид ургамлуудаа. Тэгээд чинь тийм юугаа маш ашиглаж заавал энэ бас дуудаад байх шаардлагатай. Тэр бол байхгүй дүүснаа хараа. Тийм. 100여 년 전 이태준 선생의 헌신이 얼마나 큰 희망이었을지 다시 한번 실감합니다. 가로등이 없는 초원에선 달이 더 밝고 환한 것처럼 절망에 빠진 환자들에겐 유일한 빛이었을 겁니다. 우리 이태준 선생님도 여기 와서
같은 달을 받겠다, 그죠? 네, 너무 지금도 진짜 너무 추워가지고 지금 가만히 서 있지도 못하는데 옛날 사람들이 어떻게 살았을까 진짜 힘들었겠다 생각이 듭니다. 막 고향을 보고 싶었던 것 같아요. 타지에 있으면 항상 자기 나라를 생각나지 않습니까? 그래서 가고 싶었을 것 같아요. 그토록 바라던 조국의 독립을 보지 못한 채 몽골의 하늘에서 별이 된 이태준 선생. 하지만 몽골에선 잊을 수 없는 희망의 빛으로 남아 있습니다.